হ্যালো গাইস আর এভরিবডি, আজ আমরা দেখতে চলেছি ইউটিউবে কিভাবে রাজার দালাল। হ্যালো গাইস, আজকে আমরা দেখতে চলেছি কিভাবে রাজার দালাল চাহাত পান্ডের সাথে কি বলল এবং কিভাবে সার্কারিজম যেটা বলে ওটাকে কিভাবে ও বুঝালো যে এটা আলাদা রকম জিনিস আর রাজার দালাল সত্যি একটা ওর ওপর ভরসা करा जाए। यहाँ पे मान सम्मान और इज्जत के साथ चीजें रहेंगी, इतनी मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो अच्छी बात मुझे है। भी वही चाहिए वो सामने मैं जब से। सार्काजम आए मुझे भी वही तब डिस्कस चाहिए। करेंगे। हाँ, मुझे भी सामने से मान सम्मान इज्जत ही चाहिए। अगर मैं दे रही हूँ तो जो आपको चाहिए इज्जत सम्मान, मुझे वो कुछ नहीं भी वही चाहिए। चाहिए। मुझे सरकाजम आपको- नहीं चाहिए। आप मैं फ्री सरकाजम हो। में कभी किसी से बात नहीं करती ना। देखो मैं करता हूँ, मेरा जब मन करेगा फिर करूँ। हाँ, तो बस वो सब देखेंगे। अरे भाई क्या पढ़ेंगे सब देख के? मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ क्या? सब सरकाजम देखेंगे, क्या मतलब देखेंगे? क्या होता है आपको सरकाजम पता है? मतलब होता है SARCASM। नहीं समझ आता तो समझ लो, और नहीं आता तो सीख लो, और नहीं ब्योत झेलने का तो घर रहता, यहाँ नहीं आते। তার জন্য এবার তোমারও এটা নিয়ে কি মন্তব্য সেটা তোমরা আমাকে জানাবে। যাই হোক, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে রাজার দালালকে এবং রাজার দালালের জন্যই বিগ বসটা দেখছি এবং ওর একটা আলাদাই মাইন্ডসেট কাজ করছে। এবার তোমারও যদি আমার মতের সাথে সেম মত হয় তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং আরও যদি এরকম রিয়াকশন দেখতে চাও অনেক অনেক রিলের এরকম টাইপের, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইস, সাবস্ক্রাইব।